से अवगत कराएंगे। हेलो, नमस्कार, आनिया। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? दवा की आए हो? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक है। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तुझो नालो छा आहे? माय नेम इज मयंक। मेरा नाम मयंक है। मुझो नालो मयंक है। अब एक सिंधी प्रस्तुति। आगे चले जाओ, आगे भाई थोड़ा पीछे।